Hi everyone, Assalamualaikum. For this part, I will explain on absolute advantage and also comparative advantage theories. For this part, actually it is only covered in the ECO211 macroeconomics, not in the ECO120. Okay, so let's go for absolute advantage theory. The definition for this actually absolute advantage theory is the ability of a country to produce more efficiently than another theory. So there are assumptions to develop this theory. The first one, there are only two countries in the world. Okay, only two countries in the world, and only two goods are produced. Only one unit of resources is used. Free trade exists between these two countries. No transportation costs are involved. Identical production function between trading countries. Okay. Uh, how to understand how the absolute advantage theory happen? Okay, let's look at. We assume that only two countries in the world, which is Malaysia and China. Okay, kita ada dua negara, Malaysia and China. Dan hanya produce two types of goods, which is cotton and rice. Okay, so sekarang ni ada dua negara, Malaysia dan China. Dan juga ada dua barang, which is cotton dan juga rice. And this is the production before specialization. Apa maksudnya? Dua-dua negara produce kedua-dua barang. Okay, itu sebelum specialization. And if we look at the table, Malaysia produced 500 cotton and 2,000 rice. Dan juga China produced 750 cotton and 1,800 rice. Okay, so total for both countries, total product for both countries. Untuk cotton, we have 1,250 and untuk rice, 3,800. Okay, so itu adalah total output in the world. Sebab kita assume dalam negara hanya ada dua negara sahaja. Dalam dunia ada dua negara sahaja. Okay, jadi bila kita tengok kat sini, untuk rice, Malaysia has an absolute advantage in producing rice. Kenapa saya cakap macam tu? Malaysia has absolute advantage in producing rice. If you look at both countries, ada Malaysia, China, dan untuk rice, kita tengok yang mana lebih besar. Kalau Malaysia produce 2,000, China produce 1,800, jadi kita tengok yang lebih banyak adalah Malaysia, which is produce 2,000. That's why we said that Malaysia has an absolute advantage in producing rice. Okay, faham kat situ? Kemudian untuk cotton, bila kita tengok Malaysia hanya produce 500, China produce 750. Jadi untuk cotton, China has absolute advantage in producing cotton. Maksudnya kat sini, untuk rice, Malaysia lagi bagus, untuk cotton, China lagi bagus. So, bila satu negara tu dah produce lebih bagus untuk certain barang, jadi boleh bahagilah Malaysia akan produce rice sebab Malaysia bagus dalam production of rice dan China hanya fokus kepada cotton sahaja. Jadi resources yang ada di Malaysia untuk produce cotton, kita gunakan resources tu untuk produce rice. Jadi tak ada cotton. Di Malaysia tak ada cotton, di China tak ada rice. Okay, boleh faham? Right. So, now Malaysia and China will produce rice and cotton respectively. Yang ni after specialization. Ini yang kita katakan specialization. Maksudnya, negara yang bagus dalam production sesuatu barang tu, dia akan fokus kepada satu barang sahaja. Yang satu barang lagi tak perlu produce, kita biarkan negara yang lebih bagus untuk produce barang tersebut. Contoh Malaysia bagus dalam rice.
Jadi dia tak payah produce cotton. Dan China bagus dalam produce cotton, so biarkan rice tu Malaysia yang produce. Alright, so resource yang ada untuk rice di Malaysia, resource yang ada di Malaysia, yang kita produce cotton tadi, kita dah tak guna untuk cotton, kita produce rice. Jadi production of rice akan jadi double. Okay, dia akan jadi double. 2,000 plus 2,000, dia akan dapat 4,000. Dan untuk China pula, tanah yang kita andaikan lah, resource yang ada ni adalah tanah. So, tanah yang digunakan untuk produce rice, kita tak payah produce rice, produce cotton sahaja. Jadi, production of cotton akan jadi double. 750 times 2, we will get 1,500. Jadi, kat sini, total world output has increased with specialization. Kalau sebelum ni kita tengok, untuk cotton, okay, slide yang sebelum ni, untuk cotton 1250. Jadi untuk bila specialization, bila specialization dah jadi 1500. Kalau sebelum ni dapat 3800, sekarang after specialization dah increase to 4,000. Jadi kat sini world output increase bila berlakunya specialization. Alright. So sekarang China hanya ada cotton, Malaysia hanya ada rice. What should we do? Jadi sekarang Malaysia hanya boleh makan, tak ada pakaian. China hanya ada pakaian, ada cotton, tapi tak ada makanan. So international trade take place. Berlakunya import dan export di sini. Right. Ini sebagai contoh, kita assume that there is an arrangement to trade 1 ton of cotton for 1 ton of rice. Jadi sekarang ni pertukarannya adalah 1 ton cotton kepada 1 ton rice. If Malaysia wishes to consume 500 tons of cotton, it has to export 500 tons of rice to China. Sekarang after specialization, Malaysia tak ada cotton. Tapi Malaysia nak 500 cotton. Jadi, 500 cotton daripada China perlu dieksport ke Malaysia. Ataupun dengan kata lain, Malaysia perlu import cotton 500. Sebagai balasan, Malaysia perlu eksport 500 of rice. Jadi, 500 cotton daripada 1,500 bagi 500, so tinggal 1,000 je lah di China. Untuk Malaysia, sebelum ni ada 4,000, kita export 500 rice kepada China. Jadi yang tinggal ada 3,500. So now both countries are better off with more goods as a result of international trade. Alright? Faham di situ? Okay. Kalau tak faham, boleh repeat lagi video ni dan boleh juga tanya saya di ruangan komen ataupun WhatsApp group. Alright. Mudah bila kita tengok sekiranya setiap negara ada absolute advantage over goods. But what happen if a country has an absolute advantage over both goods? Contohnya, tadi saya bagi tahu Malaysia dia ada absolute advantage dalam produce rice. China pula ada absolute advantage dalam cotton. So boleh dah bagi. Apa yang berlaku kalau Malaysia ada absolute advantage di cotton dan juga rice? Untuk cotton, Malaysia produce lagi banyak. Untuk rice, Malaysia juga produce lebih banyak. What will happen? Okay, so kita tak boleh guna teori absolute advantage. Solutionnya adalah kita mesti guna comparative advantage. Okay, right. Apa yang dimaksudkan dengan comparative advantage theory? Comparative advantage theory is the ability of a country to produce goods at a lower opportunity cost than another country. Right? Ability to produce goods at a lower opportunity cost.
Sebagai contoh, masih lagi Malaysia and China. Kita bagi contoh sekarang ni, kalau Malaysia produce cotton 1,000, rice 4,000. China produce cotton 750, rice 1,800. Jadi kalau you tengok kat sini, Malaysia has absolute advantage in producing rice. Dan juga ada absolute advantage in producing cotton. Ya, sekarang Malaysia bagus dalam production kedua-dua produk. Kita tak boleh nak buat specialization. Specialization will not take place. You have to calculate the opportunity cost. Okay, do you still remember opportunity cost yang kita dah belajar dalam microeconomics? To calculate opportunity cost. Let's recall, opportunity cost is defined as desired good that one has to forego to obtain other goods. Okay, so macam mana kita nak calculate opportunity cost? Alright, untuk Malaysia, in order to let go cotton, Malaysia ada opportunity cost untuk produce cotton adalah 4. Macam mana you dapat? Rice ni, 4,000 ni adalah rice bahagi dengan cotton. Sebab kita nak let go. Berapakah peluang yang ada untuk kita let go cotton? Okay. Jadi, rice bahagi dengan cotton maksudnya 4. Untuk let go cotton, kita ada 4. Value dia 4. Opportunity cost dia adalah 4. Untuk rice, 1,000 divided by 4,000. Untuk kita let go rice, that's why cotton bahagi dengan rice. So you will get 0.25 the value of opportunity cost. Untuk China pula, sama juga. Untuk let go cotton, berapakah cost yang perlu untuk let go cotton, untuk sacrifice cotton adalah 2.4. Okay, 2.4. Dan untuk let go rice, 750 divided by 1,800. So you will get 0.42. The value for opportunity cost. Jadi, yang mana kita nak pilih untuk specialization? You have to choose the lower opportunity cost. Okay. Jadi, kat sini, untuk production of cotton, China has lower opportunity cost in the production of cotton. Okay. Jadi, China yang boleh produce cotton sebab dia ada lower opportunity cost compared to Malaysia. Malaysia 4, China 2.4. Jadi, China ambil alih untuk produce cotton. Dan untuk rice, kalau kita tengok value, 0.25 is lower. Jadi, Malaysia has lower opportunity cost in the production of rice. Now, specialization will take place. Okay, Malaysia will produce rice, China will produce cotton. And Malaysia and China will produce cotton and rice respectively. And this one is the production after specialization. How to get the production, the value of production after specialization. Cotton kita bagi pada China, so Malaysia tidak produce. Untuk rice, sebelum ni dia produce 4,000. Okay, jadi tanah yang sebelum ni digunakan untuk produce cotton akan digunakan untuk produce rice. Ini salah satu cara untuk dapat value yang terbaru 1,000 divided by 0.25. Mana you dapat? 1,000 ni adalah yang value of cotton tadi, 1,000 bahagi dengan opportunity cost. Okay, bahagi dengan opportunity cost rice. Jadi you akan dapat 4,000 jugalah. Tapi dengan cara yang lebih senang, you double up the value. Maksudnya kalau 4,000 jadi 8,000. Lebih senang. Okay. So ini adalah total production for Malaysia after specialization. Jadi tanah sebelum ni yang digunakan untuk cotton akan digunakan untuk produce rice. Jadi production of rice akan meningkat kepada 8,000. Untuk China pula, sama juga step dia.
Yang sebelum ni 750. Plus, yang ni adalah rice. Bahagi dengan opportunity cost of rice. Jadi, you akan dapat 750 juga, lebih kurang. Dan cara yang lebih senang, you just double up 750 times 2, you will get 1,500. Therefore, the total world output akan meningkat. Okay, untuk cotton 1,500 and for rice it's 8,000. Now, Malaysia ada rice, China ada cotton. International trade take place. Okay, so akan berlakunya import dan export. Okay, ni terms of trade. Macam mana nak dapat terms of trade? Refers to the rate at which goods are exchanged. Jadi kat sini average price of export bahagi dengan average price of import times 100%. 100%. Ni adalah terms of trade. Dan untuk contoh kita yang tadi, kita kira opportunity cost. Contohnya one cotton, you ambil opportunity cost rice tadi 2.4 up to 4. Jadi you dapatkan average dia 2.4 plus 4 divided by 2. Maksudnya kat sini one cotton boleh ditukarkan dengan 3.2 rice. Kalau untuk terms of trade for rice, one rice you dapatkan value yang cotton tadi 0.25 up to 0.42, so dapatkan average, you will get one rice equals to 0.335 cotton. Okay, jadi kat sini kita assume okay, China agrees to import 2,000 ton of rice. Yang ni saya ambil contoh kita, contoh untuk slide saya. Mungkin nanti bila soalan, dia akan depends kepada soalan. Japan nak guna berapa ataupun terms of trade tu dia akan bergantung kepada soalan masing-masing. Jadi yang ni untuk contoh saya, China agrees to import 2,000 ton. Jadi China nak import 2,000 daripada rice. So Malaysia tolak 2,000, jadi tinggal dekat Malaysia 600. China will get 2,000 ton of rice. Jadi kalau ikutkan terms of trade tadi, one cotton is 3.2 rice ataupun one rice adalah 0.335 cotton. Jadi kat sini kalau 2,000 rice, you perlu kira kalau 2,000 rice 0.335 times 2,000. So ni adalah apa panggil nisbah kan. One rice sama dengan 0.335 cotton. Jadi kalau 2,000 rice, jadi you kena darab dengan both side. Okay, kena darabkan for both side. One rice you darab dengan 2,000 rice sama dengan 0.335 darab dengan 2,000. So you will get 670. Okay, saya tunjukkan kat sini. One rice sama dengan 0. Sorry. 0.335 cotton. Jadi disebabkan 2,000, you darabkan 2,000 for both side. Darab 2,000. Sama juga kat sini, darab dengan 2,000. So you will get 670. Cuba you kira 0.335 times 2,000, you will get 670. Jadi 670, bila China import 2,000 rice, dia kena export 670 cotton ke Malaysia. Jadi balance dia kat sini tinggal 830.
Okay, so itulah pengiraan teori absolute advantage dan juga comparative advantage. Sekiranya kurang faham, boleh repeat video ni, ataupun kalau tak faham lagi, boleh tanya direct kepada saya di WhatsApp group ataupun di ruangan komen. Okay, that's all for now. Thank you everyone. Assalamualaikum. Bye.